हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू एंस्टर ब्लॉग। चलते आज दिनटा केमी कटो चलते न्यू ब्लॉग आपको स्वागत। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो कौटू ना रूम भितर रूम रो एबे जाऊँ दुकान को देखिए दुकान को एबे जाऊँ। दुकान को चलो आज डेरी हो गला मोर टाइम दुकान खुलवा टाइम हो 10टा बेले 11टा होते बसला। काली राति काम थी ना बहुत शोला बेलू डेरी हो गला। चलतु तो एबे की आनी सारिबा परे दुकान खुलवा चलतु। तो एबे दुकान खोला सरिला चलतु भीतर को जीवा। तो दुकान खोला सरिला परे एबे आसी मु दुकान भीतर ओपन करदे आमर सिस्टम बॉक्स देन लाइट फैन स्विच तो ये होचंदी आम कैशियर ना हाई कर दिया। देखिए सांग मैंने तो सांग मैंने यही जो आगटा देखुं ये आम फलमूल सजेदेवा। चलतु फलमूल सजेगी नेक्स्ट देखो। चलतु फलमूल आगे सजेबा। यही फलमूल सब आमर सजाइए। यहाँ हूँ कमला एप्पल पोमेग्रेनेट। तो ये फलमूल सजे सारिकी गोटे जिनस देखो। चलतु गोटे फल देखु सांग मैंने दुकान खोल सारा फल सजे सारापर आसत गोटे फल देखो 3टा पैकेट्रे 3टा अच्छी। तो तार दाम के देखो देखो ये फलटा ना कुई KIWI कुई ना किंतु ये फल 3 पीस की 200 टका। देखिए ये फल के मैंने खाई कमेंट रे जनाइबे। तो आउ गोटे जिनस देखो। चलतु देखु टंका 500 लोक मैंने केमी कम कर। टंका रोजगार करने जीवन को बाजी लगे पड़े। तो आज खाइबा कौन है देखी नवा। तो आज खाइबा खाइला बेला देखिए पागटा देखी नि कौ रंग। आज पागटा बहुत जोर से खरा कर सहित एपटे गोटे फूल गछ देखो रातिर लाइट जला बेलू ये लाइटा देखो। ये लाइटा जलला बेलू पूरा अलग प्रकार व्यू हो देखी फूल गछटा मस्त देखा मस्त। चलतु जीवा जीवा चलतु आग को। तो दुकान खोली सारी खाइबा परे एबे देखंतु पागटा केमिति हेइछ। वर्षा उठेलानी ता सहित वर्षा भी पकोछ। देखिबा एमती पाग देखिबा। तो बुलू बुलू आसला गोटे ऑनलाइन ऑर्डर कौन आसी ना कौन चीज सैंडविच। चलतु कौन चीज सैंडविच रेडी करवा। कौन आनी पकईवा तो कौन रेडी होते चलतु आम ब्रेड टाक रेडी करदे। ब्रेड टाक रेडी करवा
ବ୍ରେଡ୍ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। এটা କେଚପ୍, এটা ହେଉଛି ମାଇନର୍ ସକ୍ସ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ କର୍ନ ଆଣି ପକେଇବା। ଖେଳେଇଦେବା ଖେଳେଇଦେବା। ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଉପର ଲେୟାରଟା ଦେଇ ମେସିନରେ ରଖିଦେବା। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସମୟ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା, ଯେ ଚାଲ ଟିକେ ବ୍ଲୁବେରୀ ମଜାଟୋ ପିଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଇବା। ତ ଏବେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଗଛଟାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ କେଉଁଠିକି ନା ଆରପଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ, ଆରପଟ ରୋଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ସପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖା ହେଉନି, ଦେଖେଇଦେବା ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ନୂଆ କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍, ତା ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରି ସାଇଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଇକି, 2 ସାଇଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଇକି ତ ଜିମ୍ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଉଛି ସବୁ, ଜିମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍, ଲକ୍ଜରୀ ସୋରୁମ୍ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁଥିସ୍ ସୋରୁମ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ, ଆ ଦେହରେ ସପକ୍ଚର୍ ଲାଗିଛି। ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଖାଲି ସପକ୍ଚର୍, ମାନେ ତା ଉପରେ ଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଛ ବୋଲି। ସପକ୍ଚର୍ ଲାଗିଛି ସବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସପକ୍ଚର୍ ସେଗୁଡ଼ା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ।